Mazda Xedo соли барориш 2001 достони азиз. Мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. Мана мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо гардида боша, ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, ва инҷа CD плеер дорад дӯстони азиз. Пробегаш 304 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони кафои мошин. боз на инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. расходаш таҳти газгирӣ 75 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 22 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 928 13 13. сечка элеганс соли барориш 98. канценер люк ҳамашай гусасия. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик ва инҷа сентр замок дорад. CD плеер. пробегаш 227 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. ин чӣ хеле ки гуфтем люк дорад. канценерош кор мекунад. мотор 1.8 сӯзишвори бензин будааст. расход чанде? 8. расходаш 8 литр ба 100 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 731 00 64. ёдовар мешим ҳуҷҷатҳои санҷиши техникишам яксолина мебошад. Toyota Camry соли барориш 2008. мошин гаштагӣ шаҳри хуҷанба гаштагӣ дубайский шудааст. ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад. пробег 252 000 километр пробег. мани рӯлош лифт, мултирӯл, сидениҳошам лифт дӯстони азиз. абагриф ҳа? сидениҳо лифт, абагриф. мани ҳолати салони кафои мошин дӯстон. мана чӣ хеле ки дида истодед, боз люкам дорад. мотор 2.4 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4 дӯстони азиз. расходаш 12-13 литр ба 100 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 73 00. Opel Hatchback соли барориш 94 дӯстони азиз.
من این نمود بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستادید؟ نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات دیدیم. اگر نوار پسند شما باشد آبونه شدن لایک ماندن را فراموش نکنید. داخل سالن коробкаш механик, CD плеер дорад, пробегаш 122,000 километр пробег. این حالت سالانی ماشین باز منی لوکاشون استکلیانه. این حالت سالانی کفای ماشین دستان عزیز منه. мотор 1.6 سوزشواری گاز بنزین. расход چنده گو گاز کدی؟ 100 تا میگم. расходаш 10 تا گاز کدی 100 تا میگه. دوستان عزیز من این حالت мотори ماشین. خداور میشیم 4 بالونوی ماشین نو حجتای سنجشی تکنیکیش 1 سال نمی باشد. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 960 24 20 960 24 20. خونده صنعت سالی براریش 2011. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 электропакет, центр замок, oyna charge кнопочный, коробкаш автомат, титроник, сиденьевая печь, обогрев. Пробегаешь, уже не фамим, хай, кини. Пробегаешь до 17,000 километр, достоны здесь. این حالت سالانی ماشین. این حالت سالان کفای ماشین. мотор 2 سوزشواری بنزین. расходаш چقدر کو؟ расход 10 لیتر. расходаш 10 تا و 100 تا میگردد. این حالت мотори ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 774 0010. Toyota Corolla Verso سالی براریش 2006 دوستان عزیز. من این نمود بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 электропакет چه خیلی که دیده ایستادید. центр замок, коробкаш механик, килиташ старт стоп, пробегаш 225,000 километр пробег. من این حالت سالانی ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. من این حالت سالانی کفای ماشین. мотор 2 سوزشواری دیزل. این расходаш 10 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. این حالت мотори ماشین دوستان. نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 773 73 00. دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زادرس دارید و در فکر ثبت آن هستید. پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک‌های معاصر زمانوی
و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.